letsatsi la kajeno ka mora dikgwedi ka mora nako e telele hore re kgone ho kopana ka mohare ho ntlo ya hae re tlo boka le ho roka lebitso la hae re mo lebohe hore o ile a bonahala maphelong a rona. Ke dumedise baholo, ke dumedise abastuate, ke dumedise batho bohle ba leng teng ka mohare ho tshebeletso ya kajeno. Ke le dumedise ka lebitso le matla, lebitso le fetang mabitso ohle, lebitso le phahameng, lebitso la Jesu wa Nazareta. Amen. Re tlo fumana palo ya rona ya lentswe bukeng ya pele, bukeng ya Johanne chapter 9 ho tloha ka temana ya pele ho fihlela ka 12. Re tlohe mono re tlole, then re bale temana ya 25. Mme kwala rona bobedi re tlo fumana bukeng ya Samuele wa pele, re tlo bala ho tloha ka temana 15 ho fihlela ka temana ya 19. Kwala rona ya pele is John chapter 9 from verse 1 to 12. Then re temana tse ding re ye ko verse 25. Yona re fumane e bale ya tjena. Itse Jesu ha a feta a bona monna e sale a tswala a foufetse. Barutwa ba hae ba mmotsa ba re, Rabi, ke mang ya sitileng? Kapa ke yena kapa batswadi ba hae ha ile mo a tswetswe a foufetse? Jesu a araba a re, ha wa sitwa yena le ha ile batswadi ba hae, empa ile hore mosebetsi wa Modimo o bonahatswe ka yena. E ka kgona ke etse mosebetsi wa ya nthumileng letsatsi le so ho dikele, bosiu bo atla moo motho a sitwang ho sebetsa ka jona. Ha ke sa le lefatsheng ke lesedi la lefatshe. Itse hobane a bue jwalo a tshwela mathe fatshe, a duba seretse ka mathe ao, mme a neta mahlo a sefofu ka seretse seo, a re ho sona, ya iphohla letsheng la Silowe, ke hore ha o fetola morongwa, mme ha sa iphohla sa kgutla se bona. Ba aisane le yena le baneng ba mmone pele hore ke mokopi, ba re, na enwa ha se yena a dula kopana? Ba bang ba re ke yena, ba bang ba re o tshwana le yena, empa yena a re ke nna. Ya ba re ho yena, mahlo a hao a tutubuhile ka mokgwa o jwang? A araba a re, motho ya bitswang Jesu, o entse seretse mme o nnetile mahlo ka sona. A nto re ho nna, e ya letsheng la Silowe o iphohle. Ke ile, mme hobane ke iphohle ke a bona. Ya ba re ho yena, eo o kae? A re, ha ke tsebe. Temana ya 25, a araba a re, ha e ka ba ke moetsa dibe teng ha ke tsebe. Ke tseba taba e le nngwe, ke hobane ke ne ke foufetse, mme jwale ke a bona. Palo rona ya bobedi re tlo fumana bukeng ya Samuele wa pele chapter 9, re tlo bala temana ya 15 ho fihlela ka temana 19. Yona re fumane e bale ya tjena. Jehova o ne a setse a tsebisitse Samuele tsatsing le ka pele ho leo Saulo a fihlileng ka lona, a re, ho sasa ha ho le jwalo, ke tla o romella monna ya tswang naheng ya Benjamini, o mo tlotse ebe mong a setjhaba sa ka sa Israele. O tla namonela setjhaba sa ka matsong a Bafilista. E tswe ke hopotse setjhaba sa ka hobane dillo tsa bona di fihlile ho nna. Samuele ha bona Saulo, Jehova a eketsa a re, o a mmona, elwa ke o bolelle,
ke ene ne ko bolella ka yena ya tla busa setjhaba sa ka. Samuele a tamela pela Saul a tamela pela Samuele kgorong a re a ko ntshupise ntlo ya senohe hore na e kae. Samuele a raba Saul a re ke nna senohe seo o neng o nyolohetse pela ka ngalong e phahameng. Le tla ja le nna kajeno, mme hosasa ke tla o fa tsela, mme tsohle tse ka pelong ya hao ke tla o tsebisa tsona. Palo ya rona le ntse e fella hakalo ho Modimo Ntate, ho Modimo Mora, ho isa hlompho le poko ho tloha jwale ho ya ka ho sa feleng. Amen. O se I was blind, but now I see. Yona mantswe ke ratang re tsamaisane ka ona mo letsatsing la kajeno. Lentswe la Modimo le re Jesu ha a feta a bona monna ke sale a tswalwa a foufetse. Lentswe la Modimo le re barutwa ba hae ba mmotsa ba re Rabi ke mang ya sepileng ha ile mona a tswetswe a foufetse. Ana ke yena kapa ke batswadi ba hae. Jesu ha raba a re ha wa sitwa yena le ha ile batswadi ba hae, empa ile hore mosebetsi wa Modimo o bonahatswe ka yena. Ke karabo e Kriste a ba fang yona hore ha ona motho ya sitilweng. Ntho tsena di etsahetse hore mosebetsi wa Modimo o tlo bonahatswe ka yena. Hona le ntho tse ding ha di sa etsahale mosebetsi wa Modimo ha o kgone ho bonahala. Ha o ka sheba mo Bibeleng, the greatness e tswa ka mohare ho mathata. Yes. Batho bohle ba baholo mo Bibeleng ha o ka ba sheba ho tla ha bona, ho tswalwa ha bona, ho tswa ka mohare ho mathata. Greatness ka mohare ho Bible ha e tle bonolo. Greatness mo dinthong tsa Modimo ha e tle bonolo. Modimo ha batla ho ntsha greatness o dumella mathata a be teng. That's why mona bana ha ba bona bothata ba monna yena ba re ana ke yena kapa ke batswadi ba hae na ba ileng ba etsa sebe ngwanona ifumana le mona. Morena Jesu o re ha se bona ilane ha se yena. Bomme le bontate re tsena di etsahetse hore mosebetsi wa Modimo o tle o bonahale. Bana beso, greatness ka mo lentsweng la Modimo e tswa ka mohare ho mathata. Ha re sheba bana beso, ha re sheba Josefa ha o nona le tlala batho go suna mo beile, he was in charge, but ha o ka sheba ko Josefa tswang teng, Josefa mme wa hae ke Rachel.
ene mme ntate wa Joseph o na le basadi ba babedi. Mosadi o mong ha sokola ho ba le bana. Empa mme wa Joseph a tla be teng, o mme wa hae o ile a sokola. But ha o ka sheba bana ba hlahileng ha bonolo, ha ona mo re balang ka bona mo Bibeleng. The only person e Modimo a mo sebedisitseng ke Josepha mo baneng ba Jacobo. Bana be therefore greatness mo Bibeleng e tswa ka mahare ho mathata. Ha re sheba le ena Samuel le re balang ka ena mo bukeng ya Samuel, mme wa hae ke Hana le yena lelapeng la tswang ka mahare ho lona. Ntate o na le basadi ba babedi, o mong mosadi ha ka sokola ho ba le bana, empa mme wa Samuel o ile a sokola. And the Bible e mme wa hae he was a barren, le mme wa Joseph he was a barren. Modimo ha bona barrenness, Modimo o patile greatness ka mohare o barrenness. Modimo o patile ka mohare o barrenness. Therefore ka mohare ho lentswe la Modimo, the greatness e tswa ka mohare ho mathata. O re ho bana mongena Jesu ha ona motho a se batswadi ba hae ba ileng ba etsa hampe le na se yena ya entseng hampe. I just want to say mo tsatsing la kajeno ha re bona corona, batho ba bangata ba re maybe bana ba Modimo ha ba sa rapela. I am here mo tsatsing la kajeno to tell you ha ona motho a entseng hampe, empa Modimo ba tla berekisa coronavirus hore batho ba tle ba mo tsebe. Modimo o ba tla berekisa coronavirus hore le batho bane ba sa mo tsebe hore wa pholosa, ba tle ba tsebe hore wa pholosa, le batho ba ne ba le hole le yena ba tle ba kgone ho atametswa le mohau wa hae. Mo re badileng teng bukeng ya Samuel ho thwe ntate wa Saulo o lahlehelwa ke ditonki. Ntate wa Saulo ke kisho lahlehelwa ke ditonki. Lentswe la Modimo le re ha ditonki di fetsa ho lahleha, o bitsa Saulo o re tsamaya o batle mohlanka o mong le sheba ditonki. The Bible le re ba tsamaya ba batlana le ditonki, ba kena ditulo tse fapafapaneng ba batlana le ditonki. Ho thwa ba di fumane, ho thwa ha ba sa di fumane, lentswe la Modimo le re Saulo o re mo mohlankeng mona a re kgutlele morao ho ntate. Mohlanka ona o re ho yena there is a man of God, o re ho na le monna wa Modimo, re ha se ke ra kgutla hobane ho na le monna wa Modimo. No nako tse di mo bophelong ho na le batho ba Modimo a ba tlisa mo leetong la hao. Ha ona lebitso la monna ona ha re le tsebe, but monna ona re kgona ho mo tseba ha Saulo le ka mahare ho mathata. Ona le batho ba ba mo leetong le ha e ka re wa nyahama, ha e ka re ha ke sa rapela because o le ka mahare ho mathata. Ona le batho ba ba ha bana di-position, ha bana mabitso, ha bana maemo, empa Modimo o ba beile ka mahare. Ke batho ba tla ba ntse ba re ho wena kgothala mo Solomon when he wanted to give up, o re ho yena no, askera kgutlela morao, o re there is a man of God, o re ka mahare ho motho ona. Bana ba ke ba tseba hore ho na le the man of God, ha ne dinku ha ne ditonki di sa ka tsa lahleha. Nako tse ding ho na le ntho tse Modimo o etsa hore di lahleha maphelong a rona hore re tle re tsebe hore o teng wa phela. Bana ba ke ba ya ko monneng mono ha ne ditonki di sa ka tsa lahleha, empa ha ke mo ne ke mona lentswe la Modimo le re mo verse 15 e re Jehova o na sa tsebisitse Samuel tsatsi le ka pele ho leo hore Saulo ho ka pele ho leo Saulo a fihlileng ka lona hore ho sasa go tlatla monna ona, ene monna ona ke na tlo gololang setjhaba sa Israele diatleng tsa Bafilisti. Modimo o berekisa bothata, there is a divine purpose ka mahare ho bothata ba ntate wa Saulo mo selo. Therefore Modimo o entse bothata because Modimo wa tseba hana sa ka etsa bothata, ona ke a thola Saulo, ona batla Saulo. Modimo a create bothata. Therefore nako tse di Modimo create mathata, ha Modimo o batla, Modimo o change dintho, Modimo o fetola dintho. Bana beso
mo lentswe la modimo greatness e tswa ka mohare go mathata. Lentswe la modimo le re ha Morena Jesu bo mme le bontate ha fetsa go bona monna hore o lentswe la modimo le re Morena Jesu Morena Jesu o tshela mati mo fatshe o nka seretse o se tsatsa mo mahlong a hae o re ho yena tsamaya o lo ihlatswa. Lentswe la modimo le re monna wa tswa wa tsamaya o lo ihlatswa ko Morena Jesu a mo rumileng teng ko letsheng la Siloe. Lentswe la modimo le re monna wa gutla a bona ha fetsa ho etsa se Morena Jesu a mo laetseng sona. Lentswe la modimo le re ha gutla le batho ba ne ba phela le yena ba ne ba sa mo tsebe ba botsa o nahana ke yena monna ba bang ba re ke yena ba bang ba re o tshwana le yena. Nako tse ding ha o so kopane le modimo tshwantse be le changes e batho ba e bonang ho wena. Ha o kile wa kopana le Jesu keke wa kopana le Jesu wa tshwana le maobane tshwantse batho ba ipotsa ona mmena ke ene re mo tsebang na kapa re bona motho ya tshwana le yena na. Lentswe la modimo le re ha ba bona monna batho ba botsana ona ke yena na. Bana beso one thing e ke batlang re bone ho tswa mo lekwalong lena kore sometimes bophelo ba hao ha o sona le progress ho na le batho ba tlo lwantshang progress ya bophelo ba hao. E re ko bolelle le progress e lwantshang di se force e kgahlano le progress ya hao. O ska nahana hore ha o na le progress ya bophelo ba hao batho kaofela ba tla o opela diatla. Ho na le batho ba tekeng ba o opela diatla ka baka la progress empa ha o sena progress ha o ba bone empa ha o na le progress ya bophelo ba hao Satan wa ba berekisa because progress ya Satan ha e batle ka mane bophelo ba hao. Therefore re bona monna ha se a fodile sa kgona ho bona ho na le ho ba celebrate yena ba batla ho utlwa bafarasi ba reng wa Morena Jesu a mo fodisa ka tsatsi la Sabata. Ho na le ho ne ba celebrate le monna yena ba re no monna ha se ngwana modimo bo mme le botata ko tse ding ntho ka etsa ntho ntle empa la o le ntle batho ba etsa ka ra ba bone because ye ntle ke wena ha se bona ko tse ding dintho tso di etsa ha se tsona botata kore di ntle ke wena empa itse le ntho tse ntle because ye ntle ke Morena Jesu ba re no monna na se ro sebeletsa modimo. Mo verse 25 utlwa Morena Jesu monna ha araba o tloba ba bitsa le batswadi ba hae batswadi ba ba motho o hodile e re ko bolella ngwaneso progress ha e tlo celebrate ke batho kaofela. Yes, progress ya hao ha e tlo celebrate ke batho kaofela. Hona le batho la o so modimo a sa o tsweletsa o will never celebrate you and tshwantse o amohele because you must know hore ke progress e tswa go modimo. Therefore lentswe la modimo o ba bitsa le batswadi ba hae ba re a re ke ba botsa batswadi ba hore ka nnete motho na o tsetse a sa bone na. Batswadi ba re no sa godile botsang yena. Lentswe la modimo le re mo verse 25 wa ba araba o re e ka ba re o re ha ba mo because ba mo boletsa Morena Jesu ha e ka ba ke mo etsa dibi teng ha ke tsebe taba e le nngwe ke hobane ke ne ke sa bone gore wena ke Morena Jesu ke mo etsa dibi ha ke tsebe letho ntho e ke e tsebang gore ne ke sa bone jwale ke a bona. Amen. O re tse dintho ha ke di tsebe but ntho e ke e tsebang monna ona hore after ke fetsa o kopana le yena ke ne ke sa bone. I know ko Jesu a nkileng teng ke tseba ko modimo a latileng ke tseba seo ke neng ke le sona ke tseba le seo ke leng sona mo nakong ena. O re whatever lona le bua nna ke tseba mo motho ona a nkintshitseng teng ke tseba mo motho ona a latileng teng ke tseba se ne se etsahala bophelong ba ka. O re wena ke mo etsa dibi o re ha se mo etsa dibi o re I'm not interested in ntho e ke e tsebang fela ke ne ke sa bone jwale ke a bona. Bana beso ho na le nako tse di o fumane lefatshe le tlo challenge modimo wa hao le rasi modimo wa nnete tshwantse o bua hore nna ke a mo tseba ke tseba fa ntatileng teng nako mongwe mmina thoko hore when I look back ke gopola dintho tseo Jehova ileng a di etsa bophelong ba ka I will never go back anymore because ke tseba melemo ya hae ke tseba lerato la hae ke tseba boholo ba hae ka mahare bophelo ba ka
o re ha ke tsebe letho wena ke mo etsa dibe I don't want to know wena le amorata ka ba le morate I don't want to know nje ke tsebang gore ke ne ke sa bone jwale ke a bona o re ke yona nje ke tsebang wena le a mo dumela ka ba le mo dumele ba ke na ke tseba kwa ntatileng teng ka ba ka opola mongwe wa mmina thoko bodibeng jo mahlomole ha ke se ke a timela Jesu a hlaha a nkgopola ka tota botle ba hae ka ba ka tseba le ho rapela o re na ke tsebe letho re mo bone modimo o entse mehlolo ka mogare o corona ba bang ba lona le le bereka ka mogare o ditulo tse kotsi ya tshwara batho ba bangwe na ya se ya tshwara ha motho a ka o botsa ona a na Jesu mo rapelang kwa nnete ono ntho e ke e tseba fela ne ke bereka ka mogare ho ditulo tse kotsi ba bang ba ka ba kgona ho survive ba bang ba ka ba kgona ho survive empa nna ke survive-ile ka ba ka opola motho mong o re mo ho nna moruti o re ko ke berekang ko teng ho na le motho ne ke bereka haufi le yena korena mo tsaile motho na ne ke bereka le every day but nna ke santsane ke phela o re bana o re mo selomane o re ke mohau wa modimo fela ke santsane ke phela I don't know o re nna ke survive-ile jwang o mongwe o re mo ho nna moruti o na le lekase le le ne ke sa tsebe hore ke la ko corona e ne le ka tsela ko kore ka le ama ne sa tsebo blewe di results tsa ka tsatsi la lefu ka tseba re ba ke le mo tsatsi la ka jeno ke santsane ke phela or I don't know anything nje ke tseba ngwe fela ke ne ke sa bone empa jwale ya bona batho ba ka re modimo hayo ha re a tswile bona batho bona na testimony yes nna ke na le testimony nna ke tseba ko modimo a ntse ile teng ba ka re ntena modimo ha eyo nna ke tseba ko modimo a nkintshitseng teng ha ona hore nka lahla modimo ka baka la dipuo tsa batho modimo ke tseba kwa ntatileng teng ke mo ke leng teng ka baka la mohau wa modimo ke tseo ke na le tsona ke mohau wa modimo o re ha ke tsebe letho one thing that I know ke tseba ntho e le nngwe fela ke ne ke sa bone empa jwale ke a bona ha ba ka re why o ntse ya ke re ke ka sonta o re before ke tsamaya ke kopana le monnona ke ne ke sa bone le ka sonta ha e fitla ke re ha ke batla tsatsi la ka jeno bothata ko re monnona o fumane ke sa bone ha ona hore nke se ke ntlong ya modimo ka skola ka lo rapela monnona because ke tseba kwa ntse ileng ko teng ke ne ke sa bone ba ba modimo ha fitla mo go una le batho ba nyatsega ne ke tswa mo malapeng a nyatsega batho di ba rona ba ne ba nyatsega le rona re bua mantswe buang ke monna ona ke ne ke sa bone empa jwale ke a bona ba bang ba rona ho tswala ha rona o ile ba bima ho na le mo batswadi ba rona ba ile ba give up ka rona mo teng empa ka jeno ha ba re bolela e ka re ba bua story a ke ba bua ntho ya nnete ke ne ke sa bone I know ko Jesu a latileng ko teng I know batho ba ne ke tsamaya le bona ba bang ba ne re hula le bona ba bang ba sa phela I know ko Jesu a latileng teng o re ke tseba ntho e le nngwe fela ke ne ke sa bone jwale ke a bona o re wena ke mo etsa dibi wena le mitsa mang nna ke tseba ntho e le nngwe I know one thing, ke na le testimony you know go tse di manabeso mo bophelong o hloka testimony wa bona hona le go tse di mo ba le Bible se ka etsa sense but ntho e salang ke testimony go modimo ile mo fitisa teng o no sana ha no ka fita ko teng o no sana ha no ka fita ko teng na go tse di just need a testimony ora di ntho di le contrary di le modimo hayo di le modimo ha phela o bo hopola ko moroko modimo a o latileng teng you need a testimony na go tse di ke testimony ko modimo a re latileng teng ena modimo ne ba reng hayo ena modimo ne ba reng ha itse mehlolo empa rona go bone mehlolo ka maro maphelo a rona o modimo ntate modimo mora o isa hlompho le toko go tloa jwale go ya ka o sa feleng amen ntate a matlo hle le bua lentswe la hao ntate wa rona magodimo le wele letsatsi la kajeno re a leboga
hore ha se mathata ohle Modimo a re kopanang le ona, ao Modimo a matla ohle a tlileng ka baka la ntho tse mpe tse re di entseng. Empa tse a mang a mathata Modimo a etswa ko wena, hore lefatshe le tle le bone matla le boholo ba hao, lefatshe le tle le tsebe hore wa phela, lefatshe le tle le tsebe hore ha o hlole ke letho. Ntate wa rona ya Modimo, re a leboha Modimo, even in this Modimo a matla ohle, this coronavirus, re a leboha hore wena ntate o batla ho bonahatsa matla, ebile o batla ho bonahatsa boholo ba hao. Ba le bohle Modimo ba utlwile lentswe la ho ba matlafatse, ba tiise ka Kreste Morena le Mopholosi wa rona. Amen.